नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची दर्शक बंधु आज सीधा सड़क देखिपे आज आम बांछा भट्ट क्षेत्र में अच्छे आम सहित शारदा बाबा जोड़ी होती सीधा सड़क बाबा सहित कथा अनेक दिन पर बाबा सहित साक्षात आम सहित जोड़ी होगी रही था भिडियो शेष पर्यंत बाबा आपको प्रणाम और आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज दर्शक बंधु मान अवगति निमंते बहुत दिन संग्रह करिथिबा किछि पोथी देखुछि कैमरा सामने देखंतु ये बहुत प्राचीन पोथी देखंतु केते केते बड़ बड़ ये सब पोथी को संग्रह कर आउ थरे गुंथा जीव पत्र तार खोली जाइछि देखंतु ये मध्ये केते केते ताला पत्र अक्षर देखंतु आदर सब अछि केते केते बड़ बड़ पोथी सब अछि। तो जो प्राचीन समय रे जेतबे कागज कलम नथला ज्ञान गुड़िक शास्त्र गुड़िक सब लेखनी द्वारा तालापत्र पोथी उपरे तालापत्र लेखा होता जहाँ को पोथी बोली कहला एवं से पोथी रे अत्यंत गीता भागवत रचना मध्य करा जायतला वेद वेदांत मध्य पोथी रे थला एवं कुछ पोथी देहरे तंत्र मंत्र जंत्र शास्त्र गुड़िक मध्य लिपिबद्ध होकर थला। आज से पोथी रु गोटे संख्या शास्त्र उपरे आपण मानक आमे कहूछु जहाँ को पालन कले सत आपण अनुभव करेंगे आप दिव्य शक्ति केमती आसूची। आमे प्रत्येक सकाळु उठिला माने राशिफल देखुचे कौन आमको शुभ फल मिल कौन अशुभ फल मिल ए सब कथा आमे चिंता चेतना भितर आमे मन भितर रखुचे शुभाशुभ फल प्राप्ति तेणु आम भितर नकारात्मक शक्ति की विताड़ित करदबा बा बाहर करदबा जो सकारात्मक शक्ति आम भितर प्रवेश कर सेतबेले आमे किछि भल काम करिपरिबा। आपण देखंतु गोटे प्रयोग करंतु आपण जदि धन हानि होउची आपणकर शत्रु वृद्धि होइची आको आपणक ऊपर ग्रहर पीड़ा पड़ जाइची आपणक परिवार रे अशांति देखा जाउची आपणक कथा कहीं शुणु नाहांती आपण जानिबे आपणक भितर ग्रहर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिची एवं से नगबा कहीं तंत्र मंत्र प्रयोग करिची कला जादू करिची तो एथुर आपण रक्षा पाइबे केमती गोटे पोथी द्वारा गोटे सरल उपचार कहूची पोथी आम प्राप्त करूँ आपण गोटे ग्लास रे लुण पानी रखिए एवं से गिलास लुण पानी की 3 घेरा निज मुंड एमती सीधा बुलेबार बदल में एमती ओलोटा बुलेबे 3 घेरा एमती मुंड बुलेबे से लुण पानी की बाहर छाटिदेवे आप 7 दिन एमती लुण पानी बुले छाटू प्रथम दिन ठार आप उपलब्धि करेंगे आपण मानसिक स्तर जिते कष्ट होता जिते मानसिक माने कष्ट गुड़िक था से कष्ट गुड़िक आपंकर कि भाव में दूरीभूत हो जाऊँगी। ये हूँ लुण द्वारा पोथीर गोटे प्रतिकार एवं प्रत्येक बुधवार दिन टिके पानी रे लुण पके घर को आपण पोछिबे से घरे सुख शांति बजाय रहिबो। तेणु आपण देखिबे ये पोथी द्वारा आमर सुख शांति वृद्धि पाई दुख दुर्भाग्य नाश पाई अनेक प्रतिकार सब कहा जाइछि जो प्रतिकार गुड़ी को पालन कले आमे निश्चिंत भाव में आम जीवन में सुख शांति की पाई परिबा ए कथा को आमे एड़े पारिबा नाही। आपण देखंतु ये पोथी ऊपर गोटे प्रतिकार आमे कहूचु एटा ये पोथी आमे आको प्राप्त करितलु आपणकर जदि बहुत शत्रु वृद्धि हो जाइछंती आपण कौन करेंगे ना एटा को शनिवार दिन करेंगे शनिवार दिन अधुआ मुहरे आपण सेजरू उठिबे शत्रु को चिंता करिए मने मने ताऊ गाली गुलज करेंगे मने मने पाटी खोलिबनी तापरे गोटे कागज उपर शत्रु ना को लिखिए भुजपत्र उपर लिखाई पोथी भुजपत्र भुजपत्र बदल में कागज करेंगे कागज उपर लाल कलम रे शत्रु ना को लिखिए आपण जीवे गोटे गात खोलिबे से कागज को गात भितर रखिदेवे एवं ता ऊपर लेंबू चुपुड़ी देवे तापटे दही टिके छिटा मारिबे कला बिरी तापर थोईदेवे अरुआ चाउल थोईदेवे गात को बंद करदेवे और तापर गोटे पीरक कंटा को पोतीबे निजर बाम पट जोतारे 7 पहाड़ शत्रु ना धरी से पीरक को बाड़ेबे तापर छाप पकईदे घर को पलि आसबे देखिए आपण पछरे जेते बड़ शत्रु लगी था तार हिंसात्मक क्रिया समाप्त हो जदि भी से हिंसात्मक क्रिया जारी करे तार कौन प्रभाव आपण पड़ो ना। ये हूँ पोथीर अमोघ प्रतिकार शत्रु गोटे कहलु मनर अशांति गोटे प्रतिकार आपण कहलु एवं यही पोथीर प्रतिकार द्वारा बहुत माँ माने विशेष करी कहती जे कि तांको स्वामी रोजगार करुछंती पुओ रोजगार करुछंती सी रोजगार करुछंती बहु रोजगार करुछंती कि दिन को दिन धारे दिअणा होउची अर्थ अभाव देखा जाउची अर्थ आसिले टेकु नहीं रहू नाही। गोटे कथा करिवे गुरुवार दिन पूजा सामग्री दुकान बा चेरमूली दुकान रु बच खंडे आनिबे बच अर्थ जे लक्ष्मी की बस करि पारे एवं टिके
गोटे तंबा छोट तंबा पैसा आनिबे बच तंबा पैसा को गोटे लाल कपड़े बांधिदेवे बांधिकी आपणकर घर जो मुख्य बंध सब थाए द्वारा बंध बा घर भितर को गोटे तंबार बा पितलर गोटे कंटा तैयारी करेंगे लुहा कंटा हम ना ग्रिल करदेवे ग्रिल भितर तंबा कंटा पितल कंटा गोटे देदेवे पितल हेल्ले भल देदेवे ता देहरे पुड़ियाटा को आप बांधिदेवे देख से दिन ठार अनुभव करेंगे मसे भितर आपणकर धार कर्ज सुझी हो पारुथब घर चली पारुथब किसी संचय भी निश्चिंत भाव हो पारुथब ये हूँ पोथीर सब तुटुका प्रतिकार अच्छी तो महापुरुष मानकर जो प्रतिकार गुड़िक पालन कले आम निश्चिंत आम जीवन में सुख शांति की उपलब्धि करवा आज ये प्रतिकार शुणिला एवं ये पोथी पोथीर गोटे दैवी शक्ति अच्छी ये पोथी जो स्थान मत प्राप्त है यहाँ नेमालू प्राप्त होनी कहीदे चैनल सामने नेमालू ये नेमालू अलग पोथी प्राप्त होता है ये पोथी दीटा प्राप्त होनी ये पोथी जो ठाकुर घरे रोते जो लोक घरे रोते जो मठरे अनेक थर से देखी ये पोथी गादी आसी नागसाप गुड़े एमती रोला मु देखनी चैनल सामने कहूँ मुझे देखनी कि कहवा मुझे शुणी जे कि पोथीटा को नागसाप गुड़े पोथी गादी पर बहुत समय पूजारी पूजा कला करने जावा ये पोथी गादी पर नागसाप जो सब सिद्ध पोथी थे आपण मैंने देखिए शुणे बहुत पोथी गादी पर नागसाप गुड़े रहे जदि से पोथी किसी मंत्र जंत्र दुर्लभ कथा थब पोथी एभली जंत्र अच्छी कौ जंत्र केते हाथ केते आंगुली केमिति काटिले कौ देवता को डाकिले से देवता आविर्भाव से जंत्र उपर हेबे से देवता से जंत्र उपर आविर्भाव हो पारे जंत्र गोटे जंत्र काटिबा द्वारा गोटे जंत्र माध्यम गोटे देवता को आवाहन करिपरिबा से पोथीर कहूँ आम कि समय बसीगला कि समय आम गोड़ लगी जाए गोड़ झिमी झिमी हो जाए से स्थल आप देखिए गोटे यही आंगुठी अनामिका आंगुठी 2 7 27 3 थर लिखे देखिए आप गोड़ जो बसिले झिमझिम हो जाए सांगे सांगे गोटे सेकेंड भितर सी ठीक हो ये अंक विज्ञान एवं ये अंक विज्ञान को आपण मैंने पालन करेंगे ये पोथीर बहुत प्रतिकार अच्छी बहुत पोथीर मंत्र अच्छी जो मंत्र को आपण मान आगे आम प्रकाश करूँ जो मंत्र गुड़िक यूट्यूब एत प्रकाश करवा गोटे साबरी मंत्र कहीपर कि सब मंत्र गुड़िक चैनल कहवा ठीक नुहे क्या महापुरुष मैंने कहते सब गुप्त जिनस कहले गुप्त मुकत करित नुहई आचंबित अटे बाणी चेतुआ भकत गुप्त क्या बेलसु अच्छा जाणी जदि आपण मैंने कौन समस्या पड़ी ये पोथीर वचन सत्य समस्या अच्छी माने तार समाधान अच्छी कैमेरा सामने देखु 2टी पोथी मो पाखे अच्छी एते सब समस्या समाधान पाई विधि व्यवस्था अच्छी तंत्र मंत्र हो शत्रु हो जमीजुमा समदमा हो समाध हो माली मकदमा हो ग्रह पीड़ा हो रोग पीड़ा हो दुर्भाग्य हो वास्तुदोष सबू दोषर समाधान समस्यार समाधान अच्छी आपण मो नंबर टी टीपी रखु भक्ति देवानंद चैनल माध्यम 9668697827 9668697827 ये नंबर टारे आप फोन करेंगे जदि नंबर टी स्विच अफ देखो आप व्हाट्सएप रे मैसेज करेंगे आम स्विच अफ खोलिले देखिपारू एवं ये पोथीर प्रश्न उत्तर करने जो मैंने चाहिए आम सबुदिन प्रायतः रोचु किंतु आपण मैंने आम सहित फोन माध्यम जोगाजोग करेंगे व्हाट्सएप रे जब न लगिला यही हूँ व्हाट्सएप नंबर मैसेज करेंगे आम याड़ू कहले आप आसवे तो बहुत लोग आसुँच आम नाहू फेरिकी जाऊँ तेणु केवल गुरुवार दिन पोथी देखा बंद अन्य जो दिन मुझे रोचे माने समस्यार समाधान पर आलोचना करी और प्रत्येक शनिवार दिन रोगी मान चिकित्सा सेवा मझे टी बंद कर ये शनिवार आरंभ कर जार जो समस्या अच्छी आसतु पोथी रे आमे बसिबा आलोचना करिबा आलोचना माध्यम समस्यार समाधान को आमे पाई परिबा तो किछि लोक भाबे ए सब प्रचार उद्देश्य होउची देखंतु कौ जिनिसर प्रचार होउनी नेता माने तांकर प्रचार करू नाहंती आध्यात्मिक जगत रे जदि लक्ष्मी पुराण बलराम दास लिखितेले प्रचार नहोतले घरे घरे पहुंची न थांता जगन्नाथ दास भागवत प्रचार नहोतले घरे घरे पहुंची न थांता प्रत्येक जिनिस प्रचार द्वारा ही गोटे जगह अन्य पहुंचे तो प्रचार द्वारा ही आम उपकृत पाई परिबा तो सबू भल सरकार योजना फेर प्रचार होउछ ना प्रचार ना केते लोक जानि परिबेनी गोटे कथा तेणु आपण मानक अवगति निमंते जहाँ आमको प्राप्त ताहले आमको प्राप्त होईछि काहेकि भगवान का निर्देश रे साधु संत द्वारा जो जिनिस आमको प्राप्त होईछि समाज रे थिबा भक्त मानकर
ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଘରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେବା କହିବା ମୋର ଇଏ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଥିରୁ ଉପକାର, ଘରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଉପାସେ, ଗାଁ ଲୋକ ଉପାସେ, ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଥୋଇକି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଇଏ ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳପ୍ଳାବନ କରିଛି, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବନ୍ଧବାଡ଼ ଆମର ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧବାଡ଼ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମେ କାହାର ବଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଅଣାୟତ ଯେବେ ହୋଇବ ପୁଣ, ଅଣାଇ ଥିବୁଟି ରାମ ଅଣସୂତ୍ରେଣ। କହିଲେ ଆୟତ ରହିବନି, ଇଏ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜଳବିମ୍ବ ହେବ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଳେ। କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ, କଳିଯୁଗ ମଝିରେ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ପରିସମାପ୍ତିରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଜଳ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, କଳିଯୁଗ ମଝିରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ଏଇ ମୀନ ଶନି ଭିତରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ଏଇ ମୀନ ଶନି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମୀନ ଶନି ପାଖରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି। ହେଲେ ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଠାରୁ ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଘୋର ଉତ୍ପାତ, ତୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁହିଁ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ପାତର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭକତ ଶକତ ହୋଇ ବସିଥିବ ବେନି ପାଶେ ଜଳ ଯିବ। ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜନ ଜାଣିଥିବ। ଓଲଟ ପାଲଟ କଷା ଏହି ଅଙ୍କ ଶୁଣ ତୁହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ଯେ ନଥିବ, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା। ବାରଣ ବେଳ ସେ ଯଉଁ ହୋଇବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଠାବେ ଠାବେ ଆଦର ହେବ। କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ 12 ଜଣ ମେଳେ, ଆମ୍ଭ ନିବାସ ଚିତ୍ରତୋଳା କୂଳେ। ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ବର ଡାଳ ଆମ୍ଭ ଶିରେ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଚହଟିବ ଲୀଳା ତୁ ଚାରିରେ ମିଶା ଏକ। ଚଢ଼ା ତିନି ସୁନତ ହିଁ ଯେତେ ହେଲା ଠିକ, ଚଳିଯିବ ଘୋର କଳି ଦଳି ଦେବେ ମିଳି। ଚେତାଇ ଗୀତ ଛନ୍ଦାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଭାଳି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଖସିଛି, ନୀଳଚକ୍ରରୁ ବାନା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ସୁନା ଥାଳି ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି, ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅନଳ ଲାଗିଛି, 22 ପାହାଚରେ ରକ୍ତଧାର ପଡ଼ିଛି, 22 ପାହାଚରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହାଳଙ୍ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ମଧ୍ୟ ଉଲାଗି ହେଇଯାଇଛି, ପହଣ୍ଡି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଗୁମୁଟପୁର ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ 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 ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ଲୋକ ସାବଧାନ ହବାକୁ ଦରକାର। କହିଲେ ହରିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବତ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କଳି କଳମୁଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଠି ମାଳିକା ଭୟଭୀତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାଳିକା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମାଳିକା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହିଁ କଟୁ ଲାଗେ। କଂସକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ବଇଲି କଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସେ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିଲା। ପ୍ରକୃତ ଆମେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଳିକା ଆମକୁ ସତ୍ୟକୁ ଚେତେଇଛି, କହିଛି ଏଇ ଏଇ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏଇ ଏଇ ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛେ ମାଳିକା ଲେଖାଥିଲା ହେଇଗଲା। ଆରେ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତାହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବହୁତ ଓଦା ହେଲେ ଜ୍ୱର ଜୋର ହେବ, ଅଳ୍ପ ଓଦା ହେଲେ ଟିକେ ଛିଙ୍କ ଟିକେ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକା ହବ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଧିକା ହବ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ଟିକେ କମ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସମାଜରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ହଉଛି, ଗୀତା ପାଠ ହଉଛି, ପାରାୟଣ ହଉଛି, ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି। ଏସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଧରଣୀ ଅଛି, ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଧରଣୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ଭିଡିଓରେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ପୋଥିର ଅନେକ କଥା ଆମେ କହିବୁ। ତେଣୁ ପୋଥି ଫିଟେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ପୋଥିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଆମେ ନିକିମା ହେଇ ଆକୁ ପଢିଛୁ। ଖାଲି ପୋଥି ପାଇବା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ, ପୋଥିର ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଦେବାନନ୍ଦ ଦେଖାନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଣି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି ମନେକରି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଅକ୍ଷର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ, ଏ କେତେ କରଣୀ ଅକ୍ଷର, କେତେ କଷ୍ଟ ଆକୁ ପଢିବା। ତ ଆକୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଢିବା, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ସାଧନା କରିବା, କେତେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା, ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଛି ନା, ଏକା ଦିନେ କଥା ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ। ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ପୋଥି ଦ୍ୱାରା କୋଉ କୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସବାଦୀ ହବା, ଆସ୍ତିକବାଦୀ ହବା, ଆଶାବାଦୀ ହବା, ପ୍ରଭୁର କୃପା ପାଇପାରିବା। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଆଶ୍ରମର शुभेच्छु आमर मिथुन मिथुन महोदय अछंती सी मध्य आमको भक्त मान उद्देश्य रे किछि वचन प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी होकर रही आम सिनेमा जगतर वरिष्ठ अभिनेता मिटुदा आम सहित जोड़ी होती सीधा सहित किसी आलोचना करवा वीडियो को शेष करवा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय शनिदेव, जय गोकुल धाम। मु एठी आसिला परे बहुत मोर जहाँ विपत्ति थिला जहाँ असुविधा थिला समाधान ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠିକି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଆସିପାରିନଥିଲି। ଫେର ଏବେ ଆସିଲି। ଏବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗେ ଆସୁଥିଲି ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାବାଙ୍କ ଆଉ ଶନିକି ଯାଉଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି ଆସିବି। ପୋଥି କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାତିରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମ ଅଜା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପନିଷଦ ସବୁ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ଋଗ୍ବେଦ 8 ଖଣ୍ଡ, ଅଥର୍ବବେଦ 4 ଖଣ୍ଡ, ଯଜୁର୍ବେଦ 2 ଖଣ୍ଡ, ସାମବେଦ ଖଣ୍ଡେ ତ ସବୁ ଦର୍ଶନରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହରି ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନେମାରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସେ ଗୋକୁଳ ଧାମ। ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ସିନେମା ହଜିଥିଲା ମିଳିଲା। ଏବଂ ମୋ ୱାଇଫର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଶ ଭଗନ୍ଦର ଏଇଠୁ ଶନିଙ୍କ କଦଳୀ ନେଇ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ କାହିଁକି ନା କଳିର କଳାର ରୂପ ସିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଚାରିକରେ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଫୋପାଡୁଥିଲେ ଆଣି ଢେଲା ପଥର ସେମିତିଆ ବି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସେ ଯେମିତି ହଉ ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଶନିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି। ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆସିବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଶନିକି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋକୁଳ ଧାମ ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିଟୁ ମିଥୁନ, ଓଡ଼ିଶା ମିଥୁନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। दर्शक बंधु ये रोचु जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा।